Na? May nga hapon ma'am, sir. Manawagan unta mi. Bakit gusto mo palit di og manok nga pangsabong, dirasa. Para ni sa among pag-umangkon nga operahanan sa ulo. Manawagan unta mig tabang ninyo. Tawagon na lang nato ni nga buy manok for akos. Kay sa tinuod lang luoy kay among pag-umangkon kinahanglan operahan. Naayahang ulo. Nasa diri dapita gahigda, kinahanglan operahan yang ulo nga gabukol. Kay gikan man guni sila na disgrasya, nabanggaan sila pick up nya gipasagdan na lang sa tagiya sa pick up. Ipalihog kog tan-aw kinyo ang iyahang ulo. Nasa diri, kinahanglan siya i-proceed sa second operation. Kay ang iyang ulo gabukol. Dili man mi kaliho kay wala gyud mi nakadawat og hinabang sa tagiya sa pick up. Kay pigado gyud kaayo mi, mao ning nabuhat na mo nga video nga basig gusto nyo mo palit niya og manok, pang down lang namo sa operasyon sa among pagumangkon sa ospital. May na lang bisag pila. Kamo na bahala ma'am sir, og pila inyong palit ani. Kay kinahanglan pud niya og maintenance nga tambal maliban sa amo ang ginatuman nga pang paopera sa iyang ulo. Palihog na lang pud ko ma'am sir og share sa among video sa uban para makita po nila. Kay sa pagkakaroon wala mi kabaloon sa pay-angay namong buhaton kay wala gyud mi laing ikabaligya. Bisag makita man ninyo ang sitwasyon sa among panimalay dinhi, nagpuyo ra mi swatter, daplin irrigation. Wa na mi laing ikabaligya maliban aning among mga manok nga alaga sa akong pag-umangkon. Sinaot unta sir nga inyo kaming matabangan sir, ma'am. Mao kining ginikanan sa papa sa akong pag-umangkon. Og ako ang igsuon iyang asawa, mangita to siya og kaning maulaman og kwarta, isag diabetic to. Naamo pag umangkon diri galisod gyud taon. Palihog lang ko ma'am sir basig inyo kaming matabangan. Goy tanaw sa video goy, tawag nabang goy. Tabangi unta mi ninyo ma'am sir. Naot na inyong magustuhan yung mga manok dirasang alaga sa akong pag-umangkon. Paki-share na lang sa among video ma'am sir. Salamat kayo sa tanan. God bless po. Thank you kayo sa tanan ma'am sir. Salamat.